بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، نرحب بكم مرة جديدة في برنامج القرآن في برنامج الفرقان، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe sigin kura kura ni Allah subhanahu wa ta'ala to koy jennama la bonon tikido la hara hina karane tikido kishi ani nama moni nafe ko ke alakra muhammaduka sallallahu alayhi wa sallam anaka sudunge wo anaka sahaba sanmo ande mamma tukro noko fakata si dina duma amun kembe ka telinyata sukati kabe barnamiju al-furqan kenama anya o bismillah kuraye kakla كسلامة فولكان أقول لسي أو منوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجدا مننا أميكم من يبلغ بودي الدكتور والإمام عثمان صالح تراورما أكا لجل كلام بلجل بسم الله كدو كاي وكوفي عنا سرقا ما كان ينقلوا تيمو على كرينجلي على كان بسببما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كسياني نما كويني كيالا كاتشيدين باكا أنا كسودنجيو أنا كصحابة سلمو أني ماما ماما تقول أني بارن ما كلي فواتاسي الكياما جودوما ألا كان بارو بيلا جنينك ألا كما باراي ala kan be kan horeya ka botasma donima jannatul firdaus ala ko kan be sigoro labay ame ala taala deli ambadi fem mun sogole nonina ni watina jen yoro muna ala ka here kan be la jeni dina famun mala ka no anyi jabi munu nameno fo ala ka ke jabi ala ka jeme soro jabi munu folila ala ka ke jabi munu be ben sawabama munye ala tani kratai manyuma temelon ka famu ka ala ko no anyi ala ka kulo kunadiw kɛ k'a lamɛn ni ka dusukun kunadiw kɛ k'a faamu ka bɛnseman di a mɛnbagaw n'a fɔbagaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'a baara ka ala ka diɲɛ sɔrɔ a baara kɔnɔna na ala k'o kan bɛɛ lajɛlen k'i bisimila inshallah. Alhamdulillah, kuma ɲɛbila kɔfɛ an bɛɛ ladeli ala ka don bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi sigi ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o tigi ka ɲininkali bɛ dumuni lahala de kan. A ko k'u y'a jateminɛ dumuni laka dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a dilantɔla min n'a sɔrɔ a jɛlen no gulɔ fitinin bɛ kɛ a la. Yala ko ni silamɛ y'a dɔn k'a fɔ dumuni min a dilantɔ gulɔ dɔɔnin bɛ k'a la, yala ko dunni silamɛya bɛ mun fɔ o la? طيب ala kan bɛ sababa ma. Dulɔ ye fɛn mun ni a haramuyalen don alisilamɛya diina kɔnɔ, haramuyali kojugu la. A fitinin ani a camanba sharia be a bɛɛ lajɛlen don kiti kelen kɔnɔna la. Ka d'a kan dulɔ hakili datuguli fɛn don. Hakili datuguli fɛn a fitinin ana camanba a bɛɛ lajɛlen be don hukumu kelen kɔnɔna la sharia tigiw bolo. Nga fɛn minnu be yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dumuni fɛnw don n'a bɛ fɔ a ma ko alcool wali alcool yɛrɛ tɔgɔ o dalen do fɛn camanw na nka sharia la o tɛ don dulaya kɔnɔna la. Ka d'a kan n'i ye misali bolo ma vinɛgiri minnu bɛ an bolo, n'i ye vinɛgiri ta k'a lajɛ an bolo i b'a ye alcool sɛbɛnlen do a la ka se hakɛ dɔ ma. Alcohol o ye arabukanama ye, o sɛbɛn ko alcool, ma alcool suguya mun don o tɛ jate k'a fɔ ko mɔgɔ b'a a min ko a b'i su, a bɛ se ka tɔɔrɔ wɛrɛ lase i ma. O ni mun yɛrɛ ye dulɔ ye n'i y'a min ko a b'i su, olu tɛ lahalaya kelen. O kama dɔnnikɛlaw ko o suguya tɛ a la. O cogo kelen fana la mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma nka tɔgɔ in kɔni dɔrɔn de bɛ a la ka da a hakɛ dɔgɔyali kan, sharia t'o jate k'a fɔ ko o ye haramu ye. Non tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan bɛ k'a fɔ ma askara kathiruhu fa qalilu haram. Fɛn mun bɛ n'a caman min o bɛ mɔgɔ su
ko o fɛn masina ye o fitini fana ye haramu ye fɛn mun caman bɛ suli kɛ o fitini ye haramu ye o ye fɛn mun bɛ yen n'i b'a jalan ta k'a min tɛ i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ni a ma don fɛn wɛrɛ la nka n'a y'a sɔrɔ a suguya hakɛ dɔ de donna fɛn wɛrɛ dɔ la mun y'a qualité wɛrɛ ye wali hali ni a caman jalan b'i su nka ale fitini ɲagamuna fɛn wɛrɛ de la k'a kɛ dilanni fɛn dɔnkɛlaw ko k'a fɔ ko mun filɛ n'o tɛ don haramu kɔnɔna la ni de kama ibn al-Uthaymin rahimahullah a ka kumakan dɔ bɛ a ka fatawa kɔnɔna la a b'a fɔ la tadunnu anna ayya nisbatin min al-khamri takunu fi shay'in tajalu haraman k'i kana jigiya k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko alcool o hakɛ fitinin fɛn fɛn mun bɛ yen n'a kɛla fɛn dɔ la ko bɛ fɛn yɛlɛma k'a kɛ haramu ye fa nisba إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما نا يسرق فوق حكم بألا ني أدوني أحكيني والما إياميني أحكيني وبدوننا نبي شو كابك حرامي أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت واضمحل أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالا أقول نا يسرق فحكدو حكم مبالا نيا dumuni dun cogo la misaliya bolo ma ne vinagri kɛla salati la ne ye saladi dun cogo la a tɛ su ko k'a da ka o vinagri b'a la o la ko n'a kɛla o cogoya la ko sariya ka jate tɛ nin kan ka da ka a tɛ nɔn bila nka n'i y'a lajɛ vinagri ye produit ye matière don matière mun b'a la ni alcool b'a la o de kosɔn i b'a sɔrɔ ibn al-Uthaymin rahimahullah a bɛ misaliya de k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ 1%, 2%, 3% o ɲɔgɔnna sɔrɔla ko o ye dumuni fɛn dɔ la a fɔra ko alcool don donc k'o t'a to k'a bɛ kɛ haramu ye a bɛ tila k'a fɔ ko maa dɔw b'a jigiya k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔli min kɛ ko ma askara qalilu kathiruhu fa qalilu haramun ko fɛn mun caman ye mɔgɔ su o fitini ko ye haramu ye ko dɔw b'a jigiya k'a fɔ ko yani hali n'a ɲagamuna fɛn na k'o tɛ nka a ka laɲini ye jumɛn ye fɛn mun bɛ yen n'a jalan bɛ min a jalan minni o bɛ mɔgɔ su n'a camanba don o fitini o ye haramu ye nka mun bɛ yen n'a kɛla dumuni na alcool matière don donc alcool matière don a fitini ko sariya ka jate tɛ olu kan ni mun filɛ nin bɛ bɔda di an ma nin bɛ i n'a fɔ hali parfum minnu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ se ka ko alcool b'a la olu bɛɛ lajɛlen bɛ don nin hukumu kelen kɔnɔna la ka d'a kan hakɛ mun bɛ a la n'i y'a kɛ cogo cogo a tɛ su donc o cogo kelen fana don a mun dɔw bɛ kɛ dumuni dɔw la vinaigrelamaw a n'o na ɲɔgɔnnaw sariya la jate tɛ nin kan ka d'a kan n'i y'a dumuni dun ka caya cogo o cogo la a tɛ su o la dɔnnikɛlaw ko jate tɛ nin yɔrɔ in kan ibn al-Uthaymin rahimahullah a bɛ nin fɔ an ye a ka fatawa kɔnɔna la ka d'a kan kuma dɔw la a bɛ mɔgɔ dɔw sɛgɛn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dumuni fɛn dɔ ta k'a lajɛ a b'a composition lajɛ a bɛ n'a ye a b'a la ko alcool o yɔrɔ bɛɛ la a b'a fɔ ko haramu don nka dɔnnikɛlaw ko jate tɛ kɛ nin cogo la hakɛ mun bɛ a la n'i ye dumuni in dun cogo o cogo hali n'i y'a caman dun o b'a to a tɛ fɛn bila a la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ matière in tɔgɔ ye ko alcool nka alcool mun bɛ yen n'a bɛ suli kɛ o tɛ nin ye ani hakɛ mun fana bɛ nin na o fana t'a to fana k'a fɔ ko a bɛ kɛ suli fɛn ye sariya t'o kiti d'a ma i n'a fɔ ala an ka fura dɔw bɛ yen par exemple fura dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cocaïne b'a dɔw la cocaïne ye drogue dɔ de mais i b'a sɔrɔ yani hali paracétamol ni ma fili o fura minnu dɔw bɛ funtɛni bɔ mɔgɔ la ani ka dimiw calmer i b'a sɔrɔ n'i y'a dɔw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ cocaïne quantité fitinin dɔ b'a la dɔnnikɛlaw ko jate tɛ kɛ ni o ɲɔgɔnnaw ye ka d'a kan hali ni ye o caman ta ale tɛ se ka i su k'a kɛ i n'a fɔ dula bɛ i su cogoya mun na donc ni mun filɛ nin de dɔnnikɛlaw ka kumakan ye o la alcool hakɛ fitini mun bɛ kɛ dumuni na n'a ma dabɔ suli kama n'i ye dumuni dun ka caya cogo cogo a tɛ su sariya tɛ jate kɛ o kan ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ matière mun bɛ wele ko alcool o b'a la nka suli taw tɛ sariya tɛ jate kɛ nin fana kan ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw ye baara kɛ ni mun ye o de ye nin ye ka d'a kan lasulu ye mun ye kow la o de ye k'a fɔ dumunifɛnw
bɛɛ dagalen do fo ne dalilu nana ka mun haramya ala k'an bɛ sababa ma. yala a dumunifɛnw na ni mɔgɔ y'a dun y'a ye k'a fɔ i fari fununa kɔfɛ a dunnen kɔfɛ yala o fana bɛ jate jumɛn ye? Bon, n'i y'a dun i fari fununa ani hakili datugu o tɛ kelen ye. Ka d'a kan fari funu ni hakili datugu tɛ kelen ye. Hakili datugu o ye dula ye, o ye sulifɛn ye. Nka fari bɔla ɲɔgɔn na o tɛ jate k'a fɔ k'o ye suli ye. N'o tɛ hali ni nɛnɛ b'i la walima i fari dɔ ye ɲɔgɔn ne hali parasamɔli yɛrɛ ta a bɛ fari bɔ ɲɔgɔn na. Nɛnɛ tun bɛ la o funtɛni d'i ma fo i bɛ wɔsi. Sariya tɛ jate kɛ ne ni o la ni hadisa mun n'a fɔla n'an tun bɛ ka kuma a kan yani ma askara kathiruhu fa qalilu haram. Dɔnkɛlaw ko hadisa in tɛ nin yɔrɔ in na o de kosɔn Ibn Uthaymin rahimahullah ibn ama ka kuma kan na wa amma makhtalata bi muskirin wa nisbatu fi qalila la tu'athir fa hadha halal. Ko fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ alcool ma fɛn do nka a ɲagamuna dumuni fɛn dɔ la dumuni fɛn mun b'a la ne halala do nka a hakɛ mun bɛ a la k'o ka dɔgɔ ko o ye halala de ye o tɛ kɛ haramu ye wala yadkhul fil hadith k'o tɛ don hadisa kɔnɔna la. Nin ye a ka kuma kan hadisa ta ye duman ye nin ye dula de ye n'i y'a verre ɲɛ kelen min a t'i su nka n'i ye a buteli ɲɛ kelen min a b'i su. A verre ɲɛ kelen n'a buteli ɲɛ kelen bɛɛ ye kiti kelen o ye haramu ye hadisa in kama o de ma. Ka d'a kan a verre ɲɛ kelen bɛ a buteli ɲɛ kelen b'i su cogoya mun na o talen no ka bɔ verre ɲɛ kelen de la nka matière mun bɛ yen ni alcool do ne a dɔw bɛ kɛ dumuni na k'a kɛ ka dumuni yɛlɛma hali ni y'a lajɛ saladiw bɛ mariner ni fɛn minnu ye o fɛn dɔw bɛ yen dɔw bɛ nɛn jeni nka sariya tɛ ninnu don haramu kɔnɔ ka d'a kan olu tɛ suli fɛn ye. A hakɛ mun fana bɛ kɛ dumuni na k'a ɲagami n'o ye o fana tɛ jate k'a fɔ ko o ye suli fɛn ye. Nin de dɔnkɛlaw ka kumakan ye a la wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah o ɲininkali kelen kɔnɔ an bɛ bolofara wɛrɛ bɔ o ye kuma dɔ dumuni dɔ bɛ a bɛ labɛn ni lɛsogo ye u b'a tigɛ tigɛ ni muru ye o muru kelen k'o fana kɛ ka sagasogo walima dumuni sugu wɛrɛ min bɛ dilan ni halala ye k'o tigɛ yala lɛ tulu min a n'a a buruni mɛnna nin na o b'o haramuya wa? N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sogo tigɛla lɛ sogo tigɛla ni muru in ye ka tila ka sagasogo tigɛ ni a ye ni fɛn t'a la lɛ sogo in na ka don sagasogo la o fɛn mun n'o donna la o b'a to a bɛ kɛ haramu ye. Ka d'a kan dɔnkɛlaw ko idha ikhtalata al-halalu bil harami fal hukmu lil haram. Ni haramu ni halala ɲagamina ɲɔgɔn na sariya bɛ kiti di haramu de ma. Nka n'a kɛra k'a fɔ muru de y'a kɛ ten dɔrɔn a tigi ye muru ko foyi ma bɔ nin na ka don nin na o kɔni o bɛ kɛ fɛn kɔni ye farati tɛ mun na i kan'a kɛ ka d'a kan a bɛ se ka k'a bɛ don a la nka ne i ye to la k'a kɛ i bɛ bila farati kɔnɔ o la al-ahwat mɔgɔ k'o to yen nka n'o tɛ fo nin dɔ bɛ bɔ nin na ka don nin na a kɛra joli ye o a kɛra sogo ye o a kɛra kɛn ye o n'o dɔ kɔni bɛ bɔ haramu na ka don halala la o bɛ kɛ sababu ye ka halala in yɛrɛ fana nɔgɔ o kosɔn mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ alisilamɛ kan k'a ka dumunikɛyɔrɔ jateminɛ i kana kɛ k'i bɛ taa dumuni kɛ yɔrɔ bɛɛ la ten yɔrɔ mun bɛ yen ni haramu ni halala bɛ yen i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la ka d'a kan haramu na halala dɔw bɛɛ bɛ baara ni minɛn sugu kelen de ni minɛn kelen de bɛ kɛ ka nin bɛɛ baara kuma dɔw la o bɛ ɲagami ɲɔgɔn na walasa i ka kisi farati ma i yɛrɛ lawasa dɔrɔn ni dumunikɛyɔrɔ ye dumunikɛyɔrɔ mun b'a la ni foyi tɛ ni halala tɛ wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah walawalali kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ ni an balima wɛrɛ ka ɲininkali a ko mɔgɔ min ka baara ye jaw feereli ani jaw feereli min n'a sɔrɔ dɔnkiliw b'a kɔnɔ a kɔni ma walawali di ja suguyaw la an ka kɛ mɔgɔ min ka baara ye video feere ni son feere ko kiri bɛ de ne bɛ balo o la. Ala k'an bɛn sababa ma n'a fɔla ko video bɛ tali kɛ fɛn fila la a fɔlɔ ye mun ye ja a filanan ye mun ye mankan mun bɛ ja kɔrɔ ja sariya b'a lajɛ ja kɔnɔ fɛn de fɛ fɛn o fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ ba kun lajɛli haramu ye o ja lajɛli fana ye haramu ye fɛn o fɛn mun b'a la n'o dali kɛnɛma o ye haramu ye
o dali kɛnɛ kan ja kɔnɔ o fana ye haramu ye n bɛ kuma in walawala o kɔrɔ ye duman ye muso fari sutarali o ye wajibi ye a dali kɛnɛ ma o ye haramu ye o ja fana o ye haramu ye ja mun lajɛli fɛn mun yɛrɛbakun lajɛli haramuyalen dɔ i ma i ka o fana ja lajɛ o fana ye haramu ye walimuso lajɛli haramuyalen do cɛ ma a ka a ja fana lajɛ o fana y'o kiti kelen de o hukumu kɔnɔna la maa mun ye ja feerela ye ja sugu mun b'i bolo n'a y'a sɔrɔ ja do mun haramuyalen do o fana feereli haramu ye mankan mun bɛ ja kɔrɔ o fana kelen bɛ lajɛ kumakan mun bɛ bɔ da kɔnɔ ne kuma ɲuman do wajulukan do alikɔrɔna kalankan do bɛɛ mankan ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ wajulukan do kɔrɔna kalankan do o bɛ i ka ja kɔrɔ ja mun dagalen do sariya la haramu tɛ nka n'a y'a sɔrɔ hali ni ja in ka ɲi nka mankan mun b'a kɔrɔ mankan in ye haramu ye o b'a to ja in ni mankan in bɛɛ bɛ taa kiti kelen na o dɔ ye fɔlifɛnw bɛ dɔnkili minnu na i b'a sɔrɔ misiki bɛ yen i b'a sɔrɔ misiki dɔw la a bɛ se ka kɛ hali mɔgɔ tɛ bɔ o bɛ se ka kungo kɔnɔ fɛnw bɔ o bɛ se ka naciri jira jiriw ni fɛnw k'o jira mɛ misiki de b'a kɔrɔ n'i y'a lajɛ o ja lajɛli tɛ haramu ye nka mankan mun b'a kɔrɔ o ye haramu ye o ye ja ni misiki fanfɛla ye mun ta ye sɔn fana jalan dɔrɔn ye o fana y'o kelen de ye sɔn mun b'a la n'a lamɛnli haramu ye ka d'a ka dɔnkili don wali kuma jugu bɛ fɔ a kɔrɔ wali fɔlifɛnw b'a kɔnɔ wali hakilina jugu bɛ a kɔnɔna la o bɛ kɛ haramu ye wali hakilina jugu bɛ hali ja yɛrɛ fana la o fana bɛ kɛ haramu ye nka n'a bɔla nin na hakilina jugu t'a kɔnɔ yefɛn jugu t'a kɔnɔ mankan jugu t'a kɔnɔ a bɛ don lasulu kɔnɔna la lasulu mun dɔnnikaw b'a fɔ al-aslu fil ashiya al-ibaha lasulu ye mun ye fɛnw na o ye k'a fɔ k'a dagalen do de nka sariya ye fɛn minnu haramuya olu bɛ fɔ a dan ma mankan jugu kuma jugu sariya y'o haramuya ja jugu sariya y'o haramuya hakilina jugu sariya y'o haramuya n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ja mun kɔnɔna la a dvd fara carte mémoire ko haramu ye nka n'o ma sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ to lasulu dagalen de ma sariya la fɛnw lasulu ye k'a fɔ ko dagalen do de fo ne dalilu nana ni mu haramuyali ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye ko maa ka jumadon kɛrɛnkɛrɛnya k'o kɛ i ka ɲumanya don ye fɔcogo wɛrɛ la ka jumadon kɛ saraka bɔdon ye k'a di denmisɛnninw ma yala ko o baara in a bɛ cogo di ala k'an bɛɛ sababa ma alakira sallallahu alayhi wa sallama a ka kumakan nana a y'an bali ka bɔ jumadon kɛrɛnkɛrɛnyali ma ni sun donni wali ka juma su kɛrɛnkɛrɛnya ni su jɔli ye o kɔrɔ ye duman ye i tɛ sun don si la fo jumadon dɔrɔn i b'o kɛrɛnkɛrɛnya ka sun don ka d'a ka ko donba don kira ye bali ka bɔ o ma dɔnnikɛlaw ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bali ka bɔ jumadon sunni ma ka d'a ka jumadon ye dɔgɔkun seli de ye san seliba ani selincini olu bɛ suntigɛ seli ani sagafaga seli o ye san seliw ye a tɛ bɛn mɔgɔ ka sun olu la o cogo kelen fana la dɔgɔkun seli o ye jumadon ye a tɛ bɛn mɔgɔ ka sun o la mɔgɔ mun bɛ arafa olu ka seli don ye arafa don ye o kosɔn a tɛ bɛn jiden mun bɛ arafa a ka sun arafa don na dɔnnikɛlaw ko kelen fana de ye jumadon ye alakira ye bali ka bɔ jumadon kɛrɛnkɛrɛnyali ma ni sun donni hadisa mun nana hadisa kuma n'an ye nin kan nka baara ɲuman wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen n'o dɔ ye saraka bɔ ye n'o dɔ ye alikɔrɔnakala ye n'o dɔ ye alabato baara wɛrɛw ye ɲala
ka jumadon kɛrɛnkɛrɛnya k'o kɛ olu kɔnɔna la k'olu kɛ jumadon kɔnɔna la ka daa ka don fisamanci don o kiti ye duman ye kumakan fila bɛ nin na dɔnnikɛlaw bolo a kumakan fɔlɔ almanu dɔnnikɛla dɔw olu y'a bali k'a fɔ i ka jumadon kɛrɛnkɛrɛnya k'a k'i ka saraka bɔ don ye o dɔnnikɛla minnu y'o fɔ alimamu shatibi rahimahullah n'i y'a ka muwafaqatu kɔnɔna lajɛ a da sela nin yɔrɔ ma a ko bida nasira dɔ ye fɛn mun kɛli kanunen don i ka o kɛrɛnkɛrɛnya ni don dɔ ye ni waati dɔ ye sariya ma kɛrɛnkɛrɛnya ni mun ye saraka bɔ o bɛnnen don waliya kanunen don a kanunen don i k'a kɛ nka k'a kɛrɛnkɛrɛn i bolo ni jumadon ye a ko o mun filɛ nin ye k'o ye bida nasira dɔ ye imam shatibi ka kuma filɛ nin ye o la dɔnnikɛla dɔw t'a la o faamuya kan k'a tɛ bɛn i ka juma kɛrɛnkɛrɛnya k'a kɛ saraka bɔ don i bolo fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ saraka di mɔgɔ minnu ma i t'o ye fo jumadon nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye duman ye o de ye k'a fɔ a bɛ bɛn don mun ye sariya ka don fisamantiyalen ye sariya min bali ka bɔ bato mun kɛli ma a kɔnɔna la a bɛ bɛn i k'o bato k'a kɔnɔ don fisamantiya b'a to i ka baara fana fisamantiya bɛ bonya a sara bɛ bonya Allahu taala yɔrɔ ni mun filɛ nin ibn abdulbar malikiya dɔnnikɛla ba don gafe b'a bolo mun tɔgɔ ye ko التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وتويا كلم فنانا الاستذكار وكورونا لا عليه أجرا كافو كجمع دون كرين كرياني سرقة بوي ولي بارا نيمان دوره كلي كوبك سببي كاتو دوبه فرا أفسامانتيا كاكو كداكا بارا أفسامانتيا ببويا نيورو أني واتي جمع واتي wati munaf samantiya ka bon sharia la ne bara nyuma ka konona la ka samantiya be bonya ne ale ka kuma kai o tuya kelen ibn rajab rahimahullah ale fana ni kuma kan kelen nyona fo ay ni kuma kan kelen fo akilala ka adisa do langali ala mumena ka bo mujahid yoro ka fo ka'bul ahbar ko ka'bu tunkela atmbe saraka boke jumadona kada jumadon samantiyaka ni ala jawlu salafu salihu ko kaabu tumbe saraka boke jumadona kada jumadon samantiyaka ni ala je an fila ka korfo fila soro salafu ka fotawla al imam shatibi rahimahullah alayhi atafo o chuya kelen ibn rajab alayhi ka kuma kame ani ibn abdul bar muwatta sharha kebaga aka tamhidu ko nana isilkar ko nala ani ay mun langali me ka bo mujahid yoro ka langali ka bo ka'bul ahbar yoro ka fo ko atumbe jumadon kerenkerenya ka saraka bo akono ko kadaka don samantido to ni nyona nana abe geleya ka fo ninga giri wal man ni mangiri abe to dumana yere ba laje masla nafa be muna e be baraka ne oy ne mun sabati le yoro ante fenno amo giriya katme dokanina kadaka hadisa e balika bo muma o ka juma kerenkere ani sunyi wali ka shu kerenkere ani shu joli ngam muye ka bara nyuma were ke akonna la hadisa ma fen fowla ola donc la ya laje chugo flala doya e ka fo ka bara nyuma kerenkere ka kono o mako be dalula dokulla sharia if samantiya mundi ama of samantiya dila watima o bara nyuma of samantiya be boyani wati sababu yi o kama ima balika ba bara nyuma mun keli ma kono no bara nyuma keli sabatile no sharia la kibiso ko ka kono ni mun flene ninde korofo fly don kala bolo ni mun girala mun bolo ni yota e baraka ne wallahu ta'ala a'lam salafu ye baraka ne ni fla bela jeni wallahu ta'ala a'lam
بدل ذلك لو إن شاء الله عم بي أن ينقل دوني وكوفي عم يكلا قسي كنا كتمنين ينقل توي وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن سكرا كنا تلسكننا ولا ساقا ينقل كسيكا لسي أما نقجو سرافلني plus 223 50 20 90 52 ngali bena sraf la fe ka seben kati walma kabla whatsapp fe ngali temeno konnana famiyale jabi wala len ko fe ni wala gurembe we ko mo ka kono ka la so ga sokno ambebe kono tawro don we abi pangata asakoyala me ka mine ka bla garage kono ka la so go sudin konnana ka kuro konnana ka to ya ka nyenama ka konnana yalla ko salama be mufo o kirila. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah ala kan be sawabama amin ya rabbi. Kono marali al-islamiyya dina kono na la bashite ala nga fen flabe sharia bo de nyini o ka soro ala afola emunyi akalla donga nyella dongo nyumana dumuni kana tige ala mi ji kana tige ala amago be femuna o kana tige ala ne afoloy ka la don ko nyumana aflana emunyi ala ka jonga hake o ka tanga alla marali konona la kala ka jonga hake tanga amarali konona no kora edumai igana bla chogola chogo mumbato nabe mogo toro na soro ka fo o chogo be dafa ibulo ne ka bla sulu de kono wali ka graji de glan ka bla o kono absega ka la ma fitinin ke o konnala abe dumuni soro konnala abe ji soro konnala alla do nyuma fana be ke o konnala jangata ta soro ko ka to konnala sharia la basite o kelila kada ka mafo kono marali nyinne no ko fo ga to ya ka pangata sanfe ote fen ki ba fo sharia bo nyini kono marali la ngal ka la don kanye ani ka la tanga akana alaka jon toro ki atoy ka mara konnala e ba soro ma do be lu kono marala we o kono bla abtasi mo ka yorola o boke mo ka yorola abta mo ka nyodu ni to nyolidi ni ma ka vo ki ba marade ire tado ibe fere ka kana mo toro onne o fere keli de be ka bla graji kono ka bla sanzara kono amago be femuno bebe dama orola shariati bali o kelima Allah ta'ala ba fanyal korona konnala alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina suratul luqman konnala konyala aw mayiwa Allah ta'ala kolonin ke aw ye fɛn me sangolola ani fɛn mun be duma kolo koka kakila ka nema shuru awka kene ka ni dogula donc ala ni kuma ka fo ko ala taala e sanfɛ fɛn kolo awni kono e panfɛni nga ala ya kolo harama dewni amma mene ka nyere sagoy ne akoloni yoro doy sharia bi bali fɛn mun mo fɛn flade folo igana mene ko juguya ke ka toro la sama kele aflana igana ka mogo toro ika mara konona la nin fla de nyinne no dafala sharia ka jalakite amara la tuguni wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah ko fe ngal gorambe dawka we ko mogombe wulu mara ibulu akanu kama ajen kama ani mogom fana ba mara ka ke wala sa ka se ka so koloshi yala kun fla ka kiribedi ala kambe sobama ala kira sallallahu alaihi wasallama ay ambali ka bo wulu maralima akanu kama ala kira ko man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin aw zar'in fa innahu yunqas min ajrihi kull yawmin qiratan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mamu mana wulu mara fone munta kala folo donso ya ka wulu kile wali bagangen wulu fila wali
sɛnɛfɛnw kɔrɔsi wulu ye 3 fo ni mun ta kɛra nin 3 dɔ la kelen ko nɔn tɛ n'i y'a mara ta i ka sokɔnɔna la ko don o don a bɛ qiratu 2 de ta i ka barajiw la qiratu kira y'o fasaden di an ma hadisa wɛrɛ kɔnɔna la ko qiratu bɛ i n'a fɔ uhudu kulu ɲɔgɔn na uhudu kulu ɲɔgɔn na k'o de qiratu ye ko n'i ye wulu mara ten gansa ko a bɛ nin de ta i ka baraji la dɔnkɛlaw kumana mun kama alakira sallallahu alaihi wasallam ay balle ka bɔ wulu marali ma Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ale bɛ sababu dɔ f'an ɲɛna la a b'a fɔ ko fi tarbiyatil kilabi wasilatu ila najasatiha wulu ye nɔgɔ ye ka da kan alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye Abu Hurairah ka hadisa ye a bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔna la إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 واعفروه 8 بالتراب كون ولو يا دادو دولا كيلنغا منن كونو كاكاكو شي ولون فلا شيغينا كاكو كين بوغري على كرين صلى الله عليه وسلم ولا ne wulu marale bulu adabna do menen kono nala adabna do kam menen kono afara ko ka akofo shen wolon fla e bena be ko chori o be geleya kele etna se ga don aya da don na ma da donina ola kore ka mena ke fen nogole kele aflana e muyi ko li idaiha linnas wulu be mo toro le munke akule ka mo toro akini no o bela jeni toro fen walma mo wasi walma hali mo dinan doni ka sogona bi se giringa kaka aba jatige o jatige imbe haram yale no sharia la nim bebe soro wulu marali konna la wala alakira sallallahu alaihi wasallam aka fo ka be qiratu flata ka barajila Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah alayya sinsin ni ka ko ni asababu yi ne alakira ni fo sallallahu alaihi wasallam ninde lasuli atebe ka wulu mara ajanya kama atebe ka wulu mara akanu kama haramundo sharia jendi fe muna weni sabai folo nabi bolo kata donso ya kenai kili nabi bolo kika bagaunge nabi bolo kika furu korosi ala kira jendi nuna sallallahu alaihi wasallam nin saba kofe krama jendola kika furu korosi so korosi li tala hadisa e mun fay furu bagaun furu bagan ani donso ya ina bita ka taa donsoya kɛ ka taa sogo minɛ la kungo kɔnɔ ani i bɛ taa kɛ k'i ka foro kɔrɔsi ani i ka baganw i b'a tugu o nɔfɛ saga walima misiw a bɛ tugu o nɔfɛ ala kɛra jɛndi nin de la sallallahu alaihi wasallam hadisa ye nin de ye n'an bɔra nin kɔnɔna la lahalaya mun bɛ yen sisan k'a fɔ wulu o bɛ so gardiw kɛ o bɛ so kɔrɔsi hadamadenw ni fana o b'o kɔrɔsi ni ala ka jɛ ye ɲala an bɛ se ka o ni nin suma ɲɔgɔn ma wa nin de ye kuma ye dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla dɔw tola lasulu de kan i n'a fɔ Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah k'a fɔ wulu mana labaara cogo o cogo la alakira ye saba mun fɔ n'o tɛ a tɛ bɛn i k'a ta ale taara o kan ani dɔnnikɛla wɛrɛw nka dɔnnikɛla wɛrɛ dɔ ko la alakira ye saba mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ne fɛn wɛrɛ sɔrɔla ye mun ka bon ni o ye n'o dɔ ye dukɔnɔminɛnw ye ko ne jɛndila a k'i ka foro kɔrɔsi i ka sokɔnɔminɛnw kɔrɔsili k'o ka bon ni foro ye kelen a filanan ye mun ye adamadenw yɛrɛ ni lakanali ka d'a kan k'an bɛ tile mun na binganiw ka ca nka wulu mun bɛ yen n'a bɛ sokɔnɔna la n'a bɛ so kɔrɔsi a ka ca la binganikɛlaw man teli ka don yen o lahalaya bɛ yen sisan olu ko n'i y'o lajɛ ne jɛndila dɔ in na famin babi awla mun ka kan ne jɛndi ye o ye nin ye o kama olu taara k'a fɔ ko baasi t'a la n'i ye sariya ka dan kɔrɔsi
sharia ka daw ye dumai aka sura maralen do e bulu yoro kerenkeren na ati yala kwa dawido menawna kele sharia ka daw ye dumai tuguni ate mo toro sharia ka daw ye dumai tuguni hal ni ba foni ka blay ka sogono abe ke wati mumbara ne mo te do e kaso ni mo fleni o tara ni chugoyinka ka fo ko min babi aula kadaka bi wati na ka wulu lamo ka alakala ka to o kali polisiya yore ni fewnke ulu kala nyana ma tabuloi ola shariati jote ko kay bulu fla croiser nyona kwan date ni na ulu ko na soro nyona do mun la kala lendo bulu fewn la tangana na te fenke ko basita kelila o yani alakara ka fota suma nyona sallallahu alaihi wasallam ni de korofo fla yala nga faratite muna mo ki mabawulu kula hada huwa al-aslam faratito de la kadaka mada mala kra sabon foka ba eta to sabai biyaro ka dogo foni tala brusko nawla de duba ko na la mo te wulu mara donso ya kel kama mo tamara ka ki gabange mo tamara ka foko akiga furu krosi o te duguba kono bi ngo kono nawde la aw kora de ka fa nyi ci duguba kono mo wi ni ala kra ka risalaje iba sura danoma anga baraka no e ka dawma o de ka kene ina bo Sheikh Abdullah ibn Baz rahimahullah arabo kuma kan fo chuga muna ko assalama fi al-iktifa' bima dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam kisibe muna ala kra dana sabama e ka daw sabama no sabati bulu jenwulu koko igana fo kibata kiga so gardi ninde don kala kuma kay nga don kala do ya fo ko bebe o so gardi li suma furu gardi li la ka jira ka fo so ere kono fen valeri ka bon katime furu kono fen valeri ka ni o ka famiye wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah wala lil ko fe ngal warambe oye moko ka dengulu no e denga dengulu ye kata ke dukon nana ka maw wele kana kula dumuni ko yala o baray islamay be mu de fo ola denguli an fe ya abe tali ke fen flala kelen o sharia ka dile flana o ladai fango flabo nyona sharia ka dile o batoy abe fo mako denka hake denga hake dumay ne dem bangila iga seliwila kinimulu klola wali akini klo na nomon klo o denga hake dumay ne dem bangila iga tamaro ka anyintara josi o denga hake dumay na sela klewulon flala iga kundi kunsigi mana ben gram hake muma iga o saraka bo warijela ko di fantan doma atege nege ka do den tegala de ngi ba di fantan do de ma absega di warijela la chogoya muna a warje songo ye mu absega war fana boka diti denga kay dumay iga to nyuman dala akela sorolen kurayo wali kle wolon flaw o ya ka hake denga kay dumay ne dengedo iga saga jigi fla kantigay ne demso do iga saga jigi kelen kantigay kle wolon fla nan dona ni mu fleni sharia mu nyini o yeni allamoli o bosoro ka tugoni ko abafoni mako denga hakew awni hakew keli deninte jama welila akeli deninte fuila de beni beke ni yere den soro ibam nabi ka selewela kulola tamro nyini ka ka nyin darajosi klewolon flana do ba kundi saka sanka kantige ni shidente jama welela ola ne sharia ka dile unde amma sharia ka ni dile mun na yo dawma o keli den hakewi ko kenin kechogola o de batoy kam mawla donya ko ala inson dena fana kala ka nema barkada o fana benendo kala kala sallallahu alaihi wasallam
a denga Ibrahim a y'o sɔrɔ mun kɛ sufɛ dugu jɛla a y'a fɔ sahaba ye k'ala ye n sɔn denna sura n y'a tɔgɔ da nabi ɲuman fa la Ibrahim o fana bɛnnen don i ye saga mun kantigɛ den ye n'o y'a ka denguli saga ye ka o saga in k'a sogo tila ka dɔ di fantanw ma ka dɔ di terilakaw ma ani e yɛrɛ ka dɔ dun sariya la baasi tɛ nin kɛli la ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ lahiya saga bɛ tilan cogo min na denguli saga fana bɛ tilan o cogo kelen de la n'i ka tilanni kɛra k'a fɔ i y'a tobi k'a kɛ dumuni ye ka maaw wele ka na u ka n'a sogo fana dun sariya la baasi t'o la a bɛ bɛn i ka lahiya saga labɛn ka mɔgɔw wele u ka n'a sogo dun cogoya min na a bɛ bɛn fana i ka denguli saga fana labɛn o cogo kelen na nin yɔrɔ in na Ibn al-Qayyim rahimahullah a ka kitabu mun bɛ yen n'o bɛ kuma den bangelen ka kiti kan Tuhfatul al-Mawlud fi ahkam al-Mawlud tuhfa kɔnɔna na Ibn al-Qayyim y'a jira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ tun bɛ mun tɔgɔ ye ko Abu Bakrata a mɛnna a ma den sɔrɔ a ma denkɛ sɔrɔ a mɛnna a nana ka na denkɛ sɔrɔ wagati mun na mun tɔgɔ ye ko Abdurrahman o denkɛ in ka denguli don tile 7 don na k'a ye ɲaamɛ kantigɛ ka sahabaw wele o nana ka na dun o la n'i y'a lajɛ o ye salafu sɔliw ye sahabaw ka kɛta don o la o b'a jira k'a fɔ denguli la i ye bagan mun kantigɛ denguli don ka dumuni labɛn ka maaw wele o kana ka na dun baasi t'a kɛli la ka d'a kan kira ka sahabaw dalajɛna Abu Bakrata fɛ yen a kɛlen k'a den Abdurrahman sɔrɔ o nana ka na ni dumuni kɛ o kama ni e yɛrɛ fana ye dumuni labɛn ka maaw wele o kana ka na dun i teriw miskinaw i sigiɲɔgɔnw i baaraɲɔgɔnw sariya la baasi tɛ o kɛli la ni mun filɛ nin sabatila salafu sɔliw ka kɛwale la mun ye Abu Bakrata ye ala ma jɛn n'a ma ni sahabatɔw o ye o fanfɛla ye n'o bɔra a la anw yɛrɛ ka laadalakow bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dalajɛw kɛ o dalajɛli bɛ daminɛ duma na sɔgɔmada fɛ mɔgɔ bɛ taa denguli kafe min karisa ye den sɔrɔ a ye kafe labɛn mɔgɔw nana ka na min o ye sɔ fana fara a kan a dɔw la kɔnɛlakaw de y'o fɛ kosɛbɛ kɔnɛlakaw ni jaralakaw olu ka fɛn fara a kan ni jayi ni jawaraw o y'olu ka fɛn fara a kan donc o kosɔn ma ɲinɛ a kɔ tɔyi a mana kɛ dumuni wɛrɛ mun farala a kan o jama dalajɛ in n'a danna dɔrɔn an nana karisa ye den sɔrɔ a den tɔgɔ dala nin na a ye kafe min a ye sɔ dun a ye buru dun sariya la baasi t'a la alabato tɛ a bɛ komi nisɔndiyala i ye mɔgɔw wele a ye na dumuni kɛ n ka so sariya b'a don minɛn kɔnɔ nka ni alakota sɔrɔla kɔnɔna la a bɛ se ka haramuya o kɔrɔ ye jama dalajɛ in kɔnɔna la ni alakota dɔ sɔrɔla kɔnɔ sariya la a bɛ se ka haramuya ka da o alakota in kan nka n'o tɛ f'a ye ɲɔgɔn dalajɛ ten dɔrɔn a bɛ don i nisɔndiyala i ye maaw wele a ye na dumuni kɛ sariya t'i bali o ma i ka maaw wele ka na dumuni kɛ nisɔndiya kama o bɛnnen don sariya la o lasulu dagalen don o cogoya kelen fana la musow fana ka jɛn ka taa karisa ye den sɔrɔ bi y'a tile 7 dɔ ye an ka jɛn ka taa fara a kan ka nisɔndiya kɛ laadalako d'an bolo o la sariya bɛ laada lajɛ a kɔnɔko de fɛ ni alakota b'a kɔnɔna la a bɛ kɛ haramu ye nka ni alakota t'a kɔnɔna la a b'a tigi bolo musow ka ɲɔgɔn dalajɛ ni alakota sɔrɔla a kɔnɔ haramu don ni alakota ma sɔrɔ a kɔnɔ sariya la a b'o bolo ka d'a kan laada bonda la a tɛ fɔ ko bidaa dɛ bidaa bɛ fɔ bato de la n'i ye bato dɔ dilan k'a kɛ mun ma sabati alakira nɔ kan maa ɲuman tɛmɛlen n'o ye salafu sɔliw olu ka faamu k'a tɛ yen o ye bidaa ye nka fɛn mun bɛ yen ne bato tɛ laadala ko don sariya la o kɔnɔ ko de bɛ lajɛ ɲala fɛn mun b'a kɔnɔna la o ye haramu dɔ ye wa ne a kɔnɔ fɛn kɛla haramu ye a fana bɛ kɛ haramu i bolo nka n'a kɔnɔ fɛn ma kɛ haramu ye sariya la foyi t'a la
misali abuloma e ya ke bo ibalma munun be nano ino sigile no dugu kelen ngono kalo ay don kelen ta abena jenga siga ka so gono ka balma ya kuma fo nyoy ka dumuni ke ani nyogon che ka wuli sharia lo ya ka la dala ko de na e la nyini nyuma sabati baraji be soro la nyini mun abe baraji soro ala nga na kela ka fo aya ka bo kalo abena folike donc sharia la haramundo parce que fait mu me ka nyogon dala je kono ya haramundi o tugo kelen fana na ni fana bo tugo ya kelen de la ora to kuma damena na nga fen fla bo nyogona bato be ni fen kura ke o la munte sharia ka dile mo bidai o kofe la dabe ni fen dono kono mu haram yale no sharia lo ke harami ni de sharia ka tabule fanga ni fla bo nyogona ola anga dengulu nya fo tugo ya muna e ba sura be ni menende kono o be tugo ya muna hala anga konyo ni tugo fana do bato yorobe la dama yorobe yoro mu ya bato mayore o be ke sharia ka menen kono no ma be sharia ka menen kono no kara bato kuraglani avec bidai yoro mu be no la dala yoro o be akono ko de bolo ne fen soro la kono mu harami sharia la avec harami ngane fen ma soro la kono mu harami sharia la ba ti gure bolo kada ka lada te juger sharia la ne bida ko ngala be juger ne haramu wali haram baliyade ngabato o de be juger ka fo bidado wal masunnado ninde don kala ka kuma kai wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah ni jabi wala len ko fe ni ngal waram be no be da temeneka ni ambalaka doy ako ale cheka haka do kumba fe nafulula cheka wordota wala psaka cheka wordoto mako amajirala ako tura nyinama ko nana faala na cheka min jiddoya wari ngoni ale masega la sechama yala ko war ko me nyana bo cugudi alife nyana bo cugore talo ara ko cheka wardo ne chebe barula ga di chema ne chere dum fatola ka di ko fo chenta lawe ko nindo alla jatela ka tike ka bo chena di wala no rashi tala ba saraka ka bo ka di fantan doma no kala be blano na kadaka muso yamoralente aka cheka warta funa kala ne cheka jeni fulla hala kele sharia jendi ula noye alakira sallallahu alaihi wasallam hindu bintu utba abu sufyan muso atala alakrama ako ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyan rajulun shahih ko abu sufyan cettega magalendu fuga sadana atega magale ale muya furu muso ale ka musaka tadi de mo mbale na chate denga musaka di adumba alakira kwa sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ko fenta femumbi wasa ani den ne nyuma yayi o yore na don kala ko nyuma yayi dumai adonin do ko musaka mumbe be ekelima adonin do ko musaka mbe den kelima be dawma tetema o kande main ko renindi wala ni ala je mo kelen abalo ka ngake ni odonin ni sigidala mo kelen abalo ni mo flaka balo ni aka dawma ala kere ne yamara dama sallallahu alaihi wasallam wala nakela ka fo che mumbe ate so na so ngondi adumba ku sharia be jende muso ma ka na so ngonta kuma che mumbe ate so balo so ngondi adumba ku sharia be jende muso ma ka ta ka do balola nga balo hake droite do faraka de marata te mara wa pari wore fanate ta kadaka muso do ka fere ni ko be don chere de la ko nale ata ko be kla ka don chere de la parce que ko nale fini sa na ka ba do chere nyakoro nale samara nyuma sa ka le ba do chere nyakoro ko musa ka do fana be chunkuma do la chete ka le koro donc abe do femusenu do la nintata kayende nintata kay nimbela je ni fe onye fe mumbala ne fe mbasigile onte
nye misaliya mun di cɛ mun tɛ sɔn ka nasɔngɔ di a b'a kun nasɔngɔ ye 200 de i bɛ 200 ta kun ka taa na san a ma sɔn ka malo san malo sɔngɔ b'a kun malo sɔngɔ ye nin de i b'a ta ka malo san sariya bɛ jɛn di o de la nka dɔwɛrɛ walima n bɛ nin kɛ a bɛ segin ale yɛrɛ de ma fini mana don ne kana a bɛ segin ale de ma dɔw n'i y'a ka wari ta ka fini san a bɛ komi n y'a d'ale de ma o tɛ dɛ ka d'a kan o ye muso dɔw ka namara kan ye donc sariya kan t'o ma jɛndila ni ɲɔgɔn kɛli la nka n'o bɔra a la ne muso ye cɛ ka wari ta suɲɛli don o la a b'a fɔ cɛ ye de a bɛ jɛ ɲini cɛ fɛ cɛw fana ka sira ala ɲɛ ka muso ka musakaw dafa ka d'a kan ala y'a wajibiya cɛ k'a ka muso fɛrɛ bɔ fɛrɛ bɔ kɔrɔ tɛ ko n'i ye fini kura k'i k'a san ka d'a ma fɛrɛ bɔ kɔrɔ ye a ka sutura fini sɔrɔ k'a don i k'a san i se kɔnɔna la sariya ye o kɛ wajibi ye cɛ kan cogoya kelen fana la k'a ladumuni o ye wajibi ye ka siyɔrɔ fana d'a ma o ye wajibi ye n'a kɛra misali bolo ma muso dɔ bɛ luwanse kɔnɔ cɛ bɛ k'a bila luwanse kɔnɔ a tɛ luwanse sara a wari don b'a kunna muso bɛ se ka luwanse wari ta k'a sara ka d'a kan ale de bɛ so kɔnɔ a bɛ se k'a sara o mun filɛ nin o bɛɛ bɛ don alakira ka yamaru in kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o la ni mun filɛ nin n'o bɔra a la n'a ye dɔ wɛrɛ ta a ye suɲɛli de kɛ a n'a bɛ fini ko n'a ye wari mun ye a b'a bila k'a di cɛ ma de a t'a ta dɛ o tɛ bonisi ye dɛ o tɛ bonisi ye cɛ bɛ minnu d'a ma cadeau ye olu de ye bonisi ye nka ka bɛ mun dɛn ka ta cɛ t'a kalama o tɛ bonisi ye dɛ o cogoya kelen fana la yɔrɔ dɔ bɛ yen dɔnnikɛlaw kumana o kan est-ce que muso bɛ se ka saraka bɔ cɛ ka k'a sɔrɔ cɛ ka jɛn tɛ n y'a lɔ fana bɛ cogoya jumɛn na dɔnnikɛlaw ko dɔw ko la i bɛ saraka bɔ fɛn na fɛn mun b'a la n'i ta don fɛn mun t'i ta i tɛ saraka bɔ o la dɔw ko la saraka mun ne muso b'a bɔ cɛ ka nafolo la a b'i n'a fɔ cɛ yɛrɛ de bɛ ka saraka bɔ ni mun filɛ nin ni dɔnnikɛlaw ka kumakan fila y'a la nka kumakan in fila bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo mun na o ye dɔnnikɛla dɔw ko ma huwa ma'rufun lada nasi anna almar'ata tukhrijuhu kasadaqa falaha dhalika walaha ajruha wa lizawjiha ajruha fɛn mun lakodɔnnen don k'a fɔ ko muso b'a bɔ laada la k'a di saraka ye a bɛ se k'o kɛ sariya la ale b'a baraji sɔrɔ a cɛ fana b'a baraji sɔrɔ o ye misaliya kɛ duman ye i n'a fɔ dumuni cɛ de y'a ka nasɔngɔ bɔ cɛ de y'a ka dumuni san ale de y'a ka ɲɔ ta ale de y'a ka malo ta muso y'a tobi o bɛ dumuni na geribuden dɔ nana dala geribu muso y'a wele ka dumuni dɔ k'a kunna a ye saraka bɔ mɛ cɛ m'a fɔ k'a kɛ o la fɛn mun dɔnnen don laada la ne muso y'o bɔ k'o di sariya la baasi t'o ɲɔgɔn na wali cɛ ka fini dɔ bɛ yen fini kɔrɔla cɛ yɛrɛ tɛ k'a dɔn tuguni dɔn nana ko fini ko bɛ na a y'a ta k'a di o ɲɔgɔn na o dɔnnen don baasi t'o la ani cɛ mana yamaruya d'a ma mun na a ye yamaruya d'a ma ko bɔn nin fɛn mun filɛ nin ye jɛn d'i ma i ka nin hakɛ bɔ saraka la ni mɔgɔ sera i ma baasi t'o la nka mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a dɔnnen tɛ laada la ko muso b'o bɔ k'o di mɔgɔ ma k'a kɛ saraka ye a cɛ ɲɛna ma cɛ ma yamaru d'a ma la n'a y'o bɔ k'o di baraji t'a ye o la misaliya bolo ma cɛ ka monturu don ta o dalen don a ka so kɔnɔ dɔ nana bɔ a ye k'i jɔ ta dɛ ka taa nin tɔ hɔn nin minɛ k'o don cɛ ma yamaruya d'a ma o la olu tɛ fɛn ye k'i b'a fɔ ko ɲɔgɔn bɛ fɛn kɛ n'o ɲɔgɔnna bɛ muso bɛ se k'a fɔ cɛ ye
vraiment karisa be monturu ko bari ta to ngai ga monturu nin dama e ga dora nyini a b'a fɔ n jɛna n'a ye walima fɛn mun bɛ yen ne muso tɛ deli k'o di laada la fo n'a kɛla ni cɛ ka jɛ ye dɔnnikɛlaw ko n'a y'o ta o bɛ don suɲɛli kɔnɔna la o cogo kelen fana la a ka wari mun b'a pɔsi kɔnɔ fana b'o cogo kelen na a tɛ se ka taa cɛ ka wari sɔrɔ e tɛ ka dɔ ta ka t'o di dɔ ma non fo n'a y'a sɔrɔ cɛ de ye yamaruya d'a ma n'o bɛ ten o cogo la e yɛrɛ k'a ta i yɛrɛ ye kɔni o ye suɲɛli de o de kosɔn an ka hakili to a la kosɛbɛ o la muso k'a cɛ ka wari ta komi nin tigi y'a fɔ cogoya mun na ale tun ye wari dɔ ta cɛ ka wari dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ m'a d'a ma k'a segin k'a di cɛ ma wala a k'a ko fɔ cɛ ye cɛ k'a fɔ ko n yafala a ma ne cɛ yɛrɛ dun fatula a b'a di cɛn talaw ma o k'a fara cɛn kan a ka tilan ale yɛrɛ niyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la n'o yɛrɛ fana si ɲɛ tɛ a la a k'a bɔ k'a kɛ saraka ye a baraji ka bila cɛ ka mizani kɔnɔna na wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbadi lajɛ kɛlaw a dɔ la nin bɛ sɔn ka kɛ an garisigɛ bi ɲininkali jaabi kɛnɛ kan docteur wal imam an bɛ kuma laban d'a ma. An bɛ bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa mun b'a la n'o tulo bɛ nin na walima o sɔgɔlen don ni ja ninnu na k'Ala deli Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛnsɛman di an ma Ala k'an sutura Ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ka jannatul firdausu k'an sigiyɔrɔ laban ye an ka ba Maliba Ala ka barika don a la Ala k'a latanga Ala k'a kolo suma Ala ka lafiya la n'a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ la n'a kɔnɔ wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. aw ni ce tɛlɛɲɛta sugantili la ka bɛ Barnamjul Furqan kɛnɛma ka Ala deli Ala ka sugu wɛrɛ yirana hɛrɛ ani baden kɔnɔna na wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.